Morning guys. First cut nga starting natin guys. Oh. Morning par. How are you par? Catching? Catching there? Oh, I just started. Oh. Yeah. I mean this is my first kite lighting. Yeah. Ah, very big. Mapo. Emperor. No, this is size already. Morning bro. Alright. At this first time catching guys. Mas maghahatak ng malakapas guys. Oh. Yun oh. Yun, laki yata. Yun. Ito niya guys. Yung malakapas guys. Oh. Lakas maghahatak. Ay. Sigurado na yan guys. Lakas maghahatak eh. Guys oh. Ganito ang kalalaki eh. Okay lang yan oh. Sa dulo pa naman. Kontrolin natin. Kalakas maghatak ng malakapas guys. Ayun oh. Ayun. Kaya ito. Ang laki ng malakapas guys oh. Whoop. Malakapas talaga ang lugar na ito. Oh, okay na yan. Not bad na yan. At least may kuha. Continuous natin guys. Fisherman dito ngayon guys. Oh. Big size guys. Alright guys. Good morning guys. 11:15 guys. Time to go home. Shout out to Omar Oiste and Mr. Bean California, and si Dora in the Sacramento sa California din yata yan guys. Sa Hercules sabi yan niya. Shout out. Kaya pauwi na tayo guys kasi magatid na pa kay Miss trabaho niya. Kaya dito na ako nag-spot ngayon guys. At least mayroon tayo. Marangel. Ito lang banda sa may Warriors Hotel. May kaibigan tayo guys na nag-banak. Salamat din sa kanya. Kasi yung huli yung mga sayuri tsaka banak din. Kaso hindi malalaki. Tama-tama lang guys. I-share sa akin guys. Okay. Kaya by the way, paano may huli din tayo guys. Gusto ko pa sana magstay. As lang wala, may obligasyon pa tayo. Pero i-continuous ko to guys sa sa ayun siya guys oh. I-continuous ko ito sa takto. Sa doon sa may McDonald sa USCIS sa likod. At least kahit paano may huli tayo. Malilit lang guys pero okay na ito guys oh. Ayan oh. Not bad na yan. Yan. Halo-halo pero kundi sana guys mainit dito. Maganda dito mag-fishing. Ayan o. Malakapas. Sayuri. Panak. Marami yan guys. Baka nasa 5 pounds to. Ayan o. Yun ang kaibigan natin guys oh. Yan. Okay. Thank you guys. Yes, mayroon naman tayong pang ulam-ulam. Kahapon nabinta natin yung isda natin guys. Naka $30 tayo. Kaso lang kulang tinapa ang atin na isda sa totoo lang. Kahit 20 pounds daw. Sabi ng gustong bumili. Oh okay. Uwi na tayo. Okay, God bless guys. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. And I love you, Mama in the land. And I love you, Mama in the sea. And I love you guys. See you soon my next video guys. If you have time, let's go to the beachside. Catching si Mama. And si Mama in the land. Joke only guys. God bless you guys. Thank you. Salamat po. Dumarigato. Dimas ka na. Alright.